Kok Tripura naitong Kokhaphangni joto takute buhukchangno lamsoko Jorani kok pandawo. Au जों Jorani kok pandawo kutung je issue abono tuino kok salayo. Khaphang tate buksong nor tabuk saimano hasteo Kwtal hapang phaimani talni si Jora ni bisingono kebangma rengni bedek phasingo juda slaimung tubuka rengni hamarini nasigmung tei. Pia o rengni hamarino tuinai haste hapang je Raja slai tu mani abo bob hai bathai manno seng pia tabok sa jorti je slai jak mani abo bai chini tamo ungi tongkha tai je aroni bisingono kaisa angkha je chini borokni bisingono kobang kong nukjago school kaisa chini je madhyamik level aro hongka keno kobangma borok kasawi drop out anglai mani a drop out mani abono tabuk rok sawi nawi borok je borok madhyamik phelngnai borokno haino hai rengnogono bo taisa admission ngai rengnogo ma thangpinai abai ni tabuk Kwtal je wan sokmung abrok chini bagi besek kaham tai hamyangno abono tuino tinin Jorani kok pandawo sukurbai salainai kok salaini bagi ang phaisok paika chini hastini khoroksa hoda loko hamkrai samung tangi tongnai tai madhyamik drop out nobo tuidili tongo tai hasteni kaisa bo bini sakbai thangbo rengnok phiogui tabuk rengnok no chalgui tongo abahanyo borom ganang sar biching borok biching de borma nogo ma phaika je obahai Jorawo borni wan sukmung tai chama saya bom hai jagao tong pujano lamsugo Jorani kok pandawo sarno je o kokno tei je kutung wan nong ni wan sungna ma phaikata belai hambai tai Kok Tripura naitong nai joto takho bokhorok nabo khakam tai khulumung ya pharo tai hambai ya pharo especially Kok Tripura no norok tini anarok haiman bagai takhok somir tai takhok soilano actually je tabuk Kwtal hapang phaiei je bishes khai education system no naithok khai sanamoiti sanani bagai je decision nakha abo actually kaham no kintu haipana a jaga kisisa wan sukna nangnai tamni hinmale bishes kai tabuk ne Kwtal kaisa policy ni bisingo kaisa khobjago khali ni simi gangkai means 2021 ta final examination madhyamik tai 12 bo abuni pore gangkai 21 ni simi chengnai tai continue system krai tabuk 2020 Jora bosangni madhyamik porikha Jora chengnai je tamnai continue tongnai ta abuni poreng hangke 21 no hangkai continue tai korikha madhyamik tai 12 ni hangke obo je tabuk Kwtal hapang je o system khlani bagai je wansuka abuno ang bektigoto babe mane tamnai hambai maruo borong o decision ni bagai kintu fiaba a jagao borokte bo wan sugoi nai nangnai karon tamni hinmale a je system tabuk ani jetam motebo hangkai abo bisi kaham nglak chini borok ni bagai especially chini Tripura sarok ni bagai or angtai srai khem mana sinakya mane nang sana nai ma hangkai o je system abo madhyamik ko tai agini hai fail ngi bo nogo achuk tongai ulo tai porikha rimalia o je 8 9 dogo poriwi fail ngka taisa admission ma porima hai abo hai class 10 bo ngai hai subai actually mone system ko tan ke mo hai tabuk je madhyamik fail ngka hanggang kai bo hai class 10 no thangai regular hi jabo borti mangai nai hangke uskolo thangai poriwi bo regular hi jabo no bo porikha ranai tai continue hi jabo tai renani tai kono scope korikha ba rolia ta hache obongkha government decision jemon 12 fail ngka aboni pore bo 12 bahan he regular hi jabo bo borti ngai finai awni pore bo tamnai regular hi jabo 12 ro finai obongkha tabuk je Kwtal shikha niti obong tabuk officially borni jata notification ba abo nola nongkhor kani knowledge krai kinto haipana chief minister ni review meeting 2-3 mas sakango abo kaisa decision nangkha education department ni je prostab ba baino abo chief minister abono approve khlaikya ebong chief minister ni jibo kok sawo jara madhyamik phelangnai rokno aging hangke NG rok borok naikoloi tuidoloi saboi porirwo tabung hangke government naikoloi tuidoloi saboi poriri chinai obongkha chief minister ni kok drop out kri drop out korikha mane continue korikha ta drop out korikha ya drop out tongnai a drop out no pairenan bagino borno decision
কিন্তু তাও কক্ষে মহাইছে ও জায়গাও থানাই বছর 34টা স্কুল ফেল খাইকা 0 মাধ্যমিক 34 স্কুল একদম নীল আবো প্রায় তামনাই 34 স্কুল খরকসাপন পাস খাইলি আতা অবংখা সেমানি যেটা রেকর্ড ত্রিপুরা বোর্ড নে হংকে ত্রিপুরা সারংনি যেটা পার্সেন্টেজ এসটি পার্সেন্টেজ 46 আবং হাঙ্গাঙ্কে ত্রিপুরা বোর্ড নি যেটা রেকর্ড অনুসারে আর যে কতাল প্রেসিডেন্ট সামানি 46% হংকে ত্রিপুরা সারংনি পাস নি পার্সেন্টেজ হংকে আ জাগাও তাবুক আ জাগাও 46 যে ত্রিপুরা সারংনি পার্সেন্টেজ প্লাস মানে গাंगांकाई যারা তাবুক মাধ্যমিক ড্রপ আউট কোচিং সেন্টার খাই তংনাই आ पार्सेंटेज नि बिसिंगतै खलाई आबो 46 अलप माने ओवरऑल हांगाके 46 थांगाटा हाइसे ट्राइबल वेलफेयर नि जेता काइसे स्कीम तंग माध्यमिक ड्रप आउट हांगाबों हांगाके आइगि आगस्ट निसिमि मार्च जरा ताबों हांगाके आगस्ट निसिमि 5 आगस्ट निसिमि फेब्रुवारी जरा हांगाके ताकलाई हांगाके अक्टोबर 10 निसिमि जानुवारी 31 जरा आइगि हांगाके सेमानो हांगाके 7 मास हांगाके ताबुक हांगाके 3 मास 21 दिन अब हाइके आउ स्कीम ताकलाइके खसरि रिजाखा हाने ताकलाई जे अप्रूवल लोखा जे तामनाय ओ 3 मास नि 3 मास 21 दिन 2 मास 21 दिन जे अप्रूवल माने आ जागो आगे 50 जन आखलाय रो काइसे युनिट ताबुक हांगाके 25 जन आखलाय रिफिसिउ अब हांगाके ताबुक जेता फेक्टा हांगाके आंगो ककमा सामान हिंगा महाइसे अमो हाइके जदिसे अ स्कीम जदिसे खसरि फाइका हांगाके ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि बिसिंगतै खलाई ताबुक जे माने ओ जे 46 जे प्लस माने आबो तेबो कमेवै आगामी बसर हांगाके तेबो तला नखरि थांमान हाइसे 46 नि तला थाङै मानो हांगा ताबुक चिनि जेता ड्रप माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेन्टर नि बिसिंगतै हांगाके जे ताबुक चिनि जेता ऑल ट्राइबल एसोसिएशन हनै दङ माध्यमिक ड्रप आउट खायनाय रक चिनि पार्सेंटेज हांगाके 70% हांगाके ओ चिनि 70% आबो प्लस ngै आ जागा 46 ngै हाइसे नियांके जरि 70% जरि 4 प्लस ngै हांगाके हयतो आबो तामनाय माने कन्टिन्यू ने हारनो कन्टिन्यू नि पास नि हार ताबुक आयां 30 नि तला सफाइके महाइसे अब हाइता हांगा ताबुक ते कैसे क्वेश्चन हांगा महाइसे जे ताबुक माध्यमिक ड्रप आउट बा माध्यमिक फेलङै फाइका विशेष कै चिनि बरक एरिया एडिसी एरिया ताउ जे 34टा स्कुल किन्तु मैक्सिमाम पा एडिसी एरिया ताबु 28टा स्कुल दं 28 स्कुल अमो एडिसी एरिया नाय तै 4टा जनरल एरिया हांगा बनि बागै जे ओ एडिसी एरिया नि स्टुडेन्ट दक बंनि पोजीशन बाहाय ताबुक जे जों माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेन्टर खै दङ आ जागा बाबा हाई क्वालिटी नि स्टूडेंट फाइ आ जागा म हाई क्वालिटी नि स्टूडेंट फाइ जेमन बरक बांग्ला मीडियम पढ़िब किन्तु बांग्ला रिडिंग पढ़ि मैया अथच बरक 10 बছর बरक स्कुल पढ़ि फैका क्लास 1 निसिमि 10 जरा बरक पढ़ि फैका कोन क्लास ड्रप बंगि मानो हाइसे आ ड्रप हांगाके जुरिसे 1-2 বছর ड्रप हांगे बरक 12 বছর 13 বছর 14 বছর आभागे पढ़ि फैका आ 12 বছর 13 বছর 14 বছর पढ़ि माने यागुलो फना बरक बांग्ला रिडिंग से काहामके क्लियर के पढ़ि मैया ताबुक जे माध्यमिक ड्रप आउट ngै जारा चिनि कोचिंग फाइने रक्ता चिनि बर रक्ता हांगाके आबनि कारण तामो हांगाके आ जागो जे हाई स्कुल खुलुगै रखा किन्तु हाइपन हाई स्कुल नि टीचर खरंनाय ताइ हांगाके प्राइमरी टीचर ताइ केबिटी बा मोहाइके खाइ आ हाई स्कुल चलै दं हांगा बाहाइके आ जागो क्वालिटी एजुकेशन मानसिनै बासराय र हांगावनि बागैनो बरक बांग्ला रिडिंग ले थुइ तंग्रादि माने इंग्लिश तो थुइ तंग्रादि बांग्ला रिडिंग से बरक काहामके पढिमै हांगा आबो हाइ बर जदिसे माने तामनाय बरंनो जे पास खालायनानै थांगांगांगाय बरनो उकुलको माने प्राय माने काहामके खातिना नांगौ हाइसे बरंनो काहामके बरंनो उकुलको गाइड वय बरकनो जदिसे काहामके गाइड वय 7 मास जदिसे काहामके बरंनो तामनाय बय बाय करंग रोय बरंनो तनिमै नांगांगांगाय आ जागाव बरंनो सक्सेस खालायनानै बेलाय डिफिकाल्टा ओके आ जागाव अब हाइके परिश्रम खालायसे बरंनो पास खालायरै 70% जों अब हाइके तबै दङ ताबो हाइके ताबो जे कताल सिस्टेम अब हाइके स्कुल बबरतिङै फिका 10 বছর 12 বছর पढ़ी से बांग्ला रिडिंग से काहामके पढ़ी आ स्कुल फाइमान लिया
hanggang ke bohain hai a jaga regular class 10 bor tingoi bo madhyamik pass da khaimano next year কোন সময় পর্যন্ত সম্ভব ইয়া এবং তে 10 বছর ব আ জায়গাও বাহান হাই রেগুলার হিসাবে ক্লাস 10 পড়িব ব মাধ্যমিক পাস দেখাইমানো কোন সময় পর্যন্ত সম্ভব ইয়া হইছে গাবং খা প্র্যাকটিক্যাল আউন বাগে ও ডিসিশন নানানি সেকাং ও ডিসিশন নানানি সেকাং ও ডিসিশন কাহাম কিন্তু হাইপন ও ডিসিশন নানানি সেকাং যে হাই স্কুল দङ হাই স্কুলো বনি মেইন পাওয়ার যে নাংমানি আবো সে বরক প্রোভাইড খাইনা নাংরাও হইছে তাও একটা হাই স্কুল দুইজন টিচার আর দুইজন টিচার বাহাইকে আবাহাইকে খাই আ জায়গাও বনি আউটপুট ফাইনাইবা হাঙ্কাঙ্কা আউনি বাকি নং আ জায়গাও কাইসা কাইসা হাই স্কুল করি করি হিপানো অন্তত মানে তামনাই 12 হইতে 13 জনা নং আ জায়গা টিচার না নাংনাই এবং আ জায়গা সায়েন্স টিচার তংনা নাংনাই ইংলিশ টিচার তংনা নাংনাই মানে তামনাই মেন পাওয়ার এভেলেবেল না নাংনাই হাঙ্কা নং আ মেন পাওয়ার এভেলেবেল যখন খাইমানি পড়ে যদি সে অ ডিসিশন না খাঙ্কাঙ্কাই গভর্নমেন্ট আফরলে আউটপুট ফাইমানো হ্যাঁ কিন্তু আগেনি যে পজিশন ও যে তাবো 34টা স্কুল আগামী বছরব অম হাইকেন ফাইপিও নাই কারণ তাহলে বনি কোনো পরিবর্তন চক্রে নং তাবো রং যে সিস্টেম চিমি চেঞ্জ খাইকা সিস্টেম চিমি চেঞ্জ খাইমা বাই তাবো কোন আউটপুট ফাইবলা হাইছে আ জাগো নং তাবো রং যে নাংমানি নক রেনা নাংনাই মানে কাহামকে বড় সুস্থ পরিবেশ পড়িনা নি বাগৈ আ জাগা আচুকজাংনি বেঞ্চ রেনা নাংনাই বরংনো নাংমানি নং মাস্টার রেনা নাংনাই এনকা আবনি পরে আ জাগাও কাছে পরিবেশ কাহাম খলাই আসরে রং স্নামিতি সানা নাংনাই মানে বরং ফরংতি সানা নাংনাই আবনি পরে সে বরংনি অ্যাচিভমেন্ট ফাইনাই এনকেন যদি সে নং তাবো রং সিরা জাগা মাস্টার ইয়া নক रै नक सरिया आसुजांनाय गरै आसुजांनाय सरिया एनकेन नों माहायके डिसिजन ना खांखांखांखांखाय आबुनि रेजाल्ट ब जागा ब माने बसु जराते काहाम फानेबा ताबु जे पोजिशनो तंगैसे अ जागाव जे पोजिशनो तंगैसे अ जागाव तामनाय 36টা स्कुल फेलङै दङ हांखांखांखांखाय कोन आबुनो परिवर्तन खलायावै ताबु अमो हायके जदि से अ डिसिजन इमप्लिमेंट खाया थांखांखांखांखाय चिनी बरकनि 5 पार्सेंटेज एकदम तला नंख्रि फाइनाय फियाबा ताबु ते काइसे एजुकेशन सिस्टेम ताबु जे सिस्टेम होता ताबु जे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन स्टैंडर्ड बजागाव ताबु जे त्रिपुरा बोर्ड ने जता कताल नियम नीति होता ताबु सीबीएसई नो फॉलो खलायो एनसीईआरटी नो फॉलो खलायो थिंग दङ किन्तु हायबोनो सीबीएसई बाय त्रिपुरा बोर्ड नि स्टैंडर्ड बजागाव फेललाय सीबीएसई का नेशनल स्टैंडर्ड बनि सिस्टेम थिंग दङ किन्तु हायबोनो बनि क्वालिटी एजुकेशन दङ आ क्वालिटी एजुकेशन दङनि बागै बनि जता माने बनि जता स्टैंडर्ड ऑल ओवर इंडिया ओ बनि स्टैंडर्ड दङ आउन बागै नों बलंग फन नों थं सीबीएसई बोर्ड बनि बोर्ड दिल्ली नि स्टैंडर्ड दङ नाय हेजे एंगे ताबु रम सि त्रिपुरा बोर्ड नि स्टैंडर्ड बजागाव आगिओ माध्यमिक पास खायन थांखांखांखांखाय 34 माननां 34 माननां हंगा ताबुक जदि से नों सिंपल पास खायना थांखांगे बसक माननां हंगांगांखाय सयै इदितेनो 15 मां हांगांखाय जे नों माध्यमिक पास हंखा हंगांगांखाय 15 सयै मारा खांगांखाय जे yang practical 20 रे खांगांखाय 35 खाबले हंगा ब माध्यमिक पास हंगा आप 15 सयै पास खायनि स्टैंडर्ड बजागा तंनाय ताबु सेकेंड डिवीजन को सेकेंड डिवीजन ताबुक मारंना थांखांखांखांखाय नों सयै 25 मारा खांगोन जे पाइखा 25 सै मानखा हंगांगांखाय yang 20 मानखा नों हंगा 45 खाबले हंगांगा सेकेंड डिवीजन नङै थांगा किन्तु आज जे सेकेंड डिवीजन ताबुनि जे क्वालिटी सेकेंड डिवीजन आगियो हंगा माध्यमिक फेलसे कारण 25 मार्क आइ कोन समय पास खायाबले हंगांगा आउनि बागै आबो हंगा आगिन फेलनि स्टैंडर्ड से ताबुके सेकेंड डिवीजन हंगा आगिनि माने सिंपल पास 34 आबो हंगांगा ताबु फर्स्ट डिवीजन हंगा ताबु ग्राउंड से 34 मारा खाबो सै हंगांगांगाय बा ताबु ग्राउंड से बिलो 45 हंगांगाय ताबु तो सिंपल पास नबले हंगा ताबुक नि जराव जदि से ताबुक सयै ब 40 मारा खा हंगांगांगाय आयांग का प्रैक्टिकल 20 मारा खा हंगा जे फर्स्ट डिवीजन नङै थांखा हायसे 60 मार्क हंगांगांगाय आगिनि जे थर्ड डिवीजन स्टैंडर्ड से ताबुक त्रिपुरा बोतों हंगांगांगाय फर्स्ट डिवीजन हंगा अथच जों चिन बर रक बाक्सा वानसुकलायो ताकलाय बाहायनो आनि जता कोचिंग माध्यमिक हमारे माध्यमिक द्रो आउट कोचिंग सेंटर ने सरे रक बाक्सा फर्स्ट डिवीजन मांका सेकेंड डिवीजन मांका जतन खुशी किन्तु बस बमाबो फाबो खुशी किन्तु हायबन कोथौ के वानसुइ नाय खांखांगा बो स्टैंडर्ड जां पास खाया आजा खुशी जांनाय कोनो करे हायसे कारण तांनि आगिनि जे सिंपल पास ताबुनि फर्स्ट डिवीजन जता इक्विवेलेंस
marks hanggang agini jeta fail 25 mark fail ngai boss tau second division ne gan bang ang second division man kha ang first division man kha ne a jagao mane tamnai tongthok jangnai kunu korika karon bo tongthokpan chabon meaningless karon tang hindi tau kha quality education tau rong chen ni je kono sakri phanang tang ba ni je kono samong phanang tang ni quality ba chen nang man nai heche aun ba tau je first division man hangga sakri man abuya karon first division kha ka gini u to 40 second division ya gini just simple pass ni standard se hangga abun ba tau hangga kai mane tamna merit basis je tabun ngom chire 80 90 aba higa nang je nargi mano borong no a jaga first priority manai hangga ei mo hayo tabu je system choli mani obo mane bishes khai tibra sarong bagai tebo uklogo thangnani somomana tongo aboni bagai no ang jata konyani musongo tabok kok tripurani bisingtei khlai jara chini dofani leader tongnai rok bishes khai 20 jon MLA tongnai borong nang konyani musongo obonotoi borok kisa chorcha khlainani ingthang karon tangi hindi monotoi borok বিধানসভা প্রস্তাব তো monotoi আলোচনা khlainani ingthang je jaga tabok rom chide semano 34 ta school je fail khlaimani jagao a jagao khorobusung master tong এবং তামনি বাগৈ ফেল খাইকে আবনো যাচাই খাইতাং আবনি বাগৈ আজ 34 টা স্কুল নিশ্চয় অভাব তং হইছে অভাব তাম হাঙ্কা নাম্বার 1 হাঙ্কা মাস্টার করে হাঙ্কা নাম্বার 2 হাঙ্কা তামো নিশ্চয় বঙ্গারো মানে তামনাই ফ্যাসিলিটিস করে হয়তো নক করিং মানে আচুক জাংনাই করিং মানে অবহাইং মানে হইছে তাবো যে তাবো পরিবেশ হামিয়াং মানে তাবো যে তামনাই চিফ মিনিস্টার সাও বা এডুকেশন মিনিস্টার সাও জরিসে মাধ্যমিক ফেলেং হাঙ্কাই টিচারকনো সুকস রজাংনাই কিন্তু আবো আনি মতে ওং হাঙ্গাঙ্গা হাঙ্গাবনো সাজাকিয়া কারণ তাং হিন্দে টিচারকনো নং সুকস রমানি বাই ইংয়াবলে নং আ জাগাও তাউরং ছিলে নং 4 জনা টিচার খা 5 জনা টিচার খা আ 5 জনা লে বরক বাহাইকে আ যে স্টুডেন্ট ন তাউরং ছিলে যে জায়গা সায়েন্স টিচার করে বরক ন বাহাইকে আর্টস নি টিচার বা বরক ন বাহাইকে সায়েন্স ফরঙ্গই পরে রই বরক পাস খালাইনি মানসি নাইবা এঙ্গা নং আর্টস নি টিচার ন সুকস নোটিস রইবা বনি মিনিং তাম দংনাইবা এঙ্গা আবো তো মানে তাহলে একতাই আ সায়েন্স বো পাস খাইমে হাংনাই তা যে বো সায়েন্স বো ফরংমাই হাংকাই গাউনি বাগৈ আ জাগো পরিবেশ কিফিলাই তো বনা নাংনাই আবুন বাগৈ আ জাগো সায়েন্স টিচার না নাংনাই ইংলিশ টিচার না নাংনাই গাঙ্গাঙ্গাঙ্গায়া জায়গা ফুল ফ্লেজে যে সাবজেক্ট তংমানি আ সাবজেক্ট নি টিচার না নাংনাই গাবো হাইকে জরিসে রিয়াওই অমনো জরিসে ইমপ্লিমেন্ট থাইকাং গাঙ্গাঙ্গা বিশেষ খালাই বগংবারা বিশেষ খালাই বগংবারা তামনাই আবো যে তামনাই এডুকেশন রঙ তেবো উকলগো ক্লাই থানানি সম্ভাবনা দङ গাউন বাগে অমনো যাচাই বাছাই খাইনা নাংনাই তাবো যে চিনি জনপ্রতিনিধি দংনাই যে 20 জনা যে তিব্রাসা দংনাই বরক যাচাই খাইনা নাংনাই অমনো হাইনা নেগলিজেন্সি খালাই আবনো হাইনা উকবো খাইগাং হাঙ্গাঙ্গাই নেগলিজেন্সি খালাই জুরি আবনো ওয়ানচুক হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই আবো আগামী দিন চিনি দফানি বাগে বেলাই হামি আংনাই হইছে গাউনি বাগে অমনো বরক খুব গুরুতর না নাংনাই थंगे ताबुक जे कटाल हाफां फाजिंति तो जे क्वालिटी एडुकेशन निनाय माने कॉपी लाई तंगलायो खलायन चाइ जoi दं फिया फोरोंनाय रक तलांजाकमानि जे साफिशिएंट इंगिया आबनो नोंथाइगो साका जे प्रोटेक्ट सब्जेक्ट करि एगे अबनि से जे सल्युशन ननि बागै नाय जे माने अ जे आबाहि जों जालगनो याकागै फाइनि बागै मास्टार रकनि साबनि खलायथाय कतरकुखनि वानसुं नों एक्चुअली अ जागाव खलायथाय कतर हांगांगांकाय गभर्नमेंट नि नंबर 1 नंबर 2 हांगांगांकाय जे आ जागाव अपॉइंट खायजाक टीचर तंगनाय टीचर रकनि नंबर 3 हांगांगांकाय आ स्कूल नि मैनेजिंग कमिटी तंगले आ मैनेजिंग कमिटी नंबर 4 हांगांगांकाय गार्जियन पेरेंट्स अ जे काइबरै माने तामनाय साइटटा जेता लेवल दङ नंबर 1 गवर्नमेंट नंबर 2 हांगांगांकाय टीचर्स नंबर 3 हांगांगांकाय आरोनि जे मैनेजिंग कमिटी नंबर 4 हांगांगांकाय पेरेंट्स अमजतन कनसासङै अ जे साइटटा लेवल कायसा जागाव डिसिजन नावै अबो हायके जुरिसे तामनाय सामुं खायखां हांगांगांकाय आंखा खायो आ जागाव माने तामनाय बनि अचिभमेंट काहाम फायनाय बनि जेता रिजल्ट काहाम फायनाय ता हायचे गावनि बागैनो नंबर 1 हांगांगांकाय गवर्नमेंट हांगांगा गवर्नमेंट नाथाय माने नांमानि जे फेसिलिटीज जतो स्कुल मेनसे पुइला टीचर आबोनि परे हांगा रोंनक
asuk jangnai nini bibinno je Phaibeketa. phaibeketa ga jagao poribesh no kaham khlainarang bagai je SMC committee tai parents johoto parents bor abo daikto mana nai engka obo hingkang angkang ke bon achievement kaham আচ্ছা নोंगर थासिंगो कायसे कक साका जे माध्यमिक रोंनानि बागै फाइका अथस बांला कक सिमानिया बा रिडिं से परिमानिया हनै आबो ओ जे नों जना सामानि बिसिं बाय दाबो सलिउसन थानो ना स्टुडेन्ट रंनि फासिंगो तहे कुनु साकथार मं बा बंथानि ओ तै माने कुनु उनको क्लाया दा बरनि बिसिंगो जे साकथार मं आगिनि साइ जुदा क्लायनि कुनु निन मते खेकरे क्लायजा na actually abo a bisingo no khobjak tabo grom sidi ang koroksa guardian hisabo jodi se ani bosano kaisa ani nukhung kaisa poribesh kaham khlaioi bono jodi sang time table tabo grom sidi agi rongni system jeta para rogota haje jeng porifai rogota tabo mane sanja klai khang khang kaino waise banya yakung yak suoi waise boina oi table abo waise banya para rogota asuk to tong ya haje 10টা 9টা rok tong ya তবে 8টা 9টারও কিসে তঙ্গ 8টা জরাতেই তাউরম সে 6জন সিমে 8টা জরা এনকে বাক্সা বাক্সা হাঙ্গাঙ্কে 9টা জরা তং হাঙ্গাঙ্কে আসু জরা খে পড়িও হাঙ্গা আবু বাইনো কিন্তু অ্যাচিভমেন্ট কাহাম ফাই তঙ্গ হাইছে হাঙ্গাঙ্কে তাউরম সে যে সারিগো 3 ঘন্টা হাঙ্গাঙ্কে আয়াং ফুঙো হাঙ্গাঙ্কে আয়াং তাউরম সে 5টা বাসা খা হাঙ্গা 5টা বাসা হাঙ্গাঙ্কে আয়াং উসুলো থানানি সাগাং পর্যন্ত মেনচে তাউরম সে 6 7 8 আয়াং 2 ঘন্টা angka yang sarigo 3 ঘন্টা yang phungo 2 ঘন্টা jodi se pori khang kai automatically abo mane tamne abo haike poribesh sanami tong khang kai a student bo automatically develop ngai thana ingka ta kaisa o jaga kok tongo je a poribesh krei aboni baganya sarai rok poria ekothai pori khang kai maya kunu krei haike tam khang kai a jaga bono phrangnai tong khang kai bo busi abo kun soi phunang ya haike abon bagai a jaga phrangnai kahamke phrangka tai a sarai bo jodi se poribesh kahamo bono tonka hangkai automatically abo develop nai tabo rom chidi chini jeta madhyamik draw abo to sungporin man bo mohai tabo rom chidi borok phungo ba sakha hangkai borok study pai hangkai borok tukoi musui maisawi class hangkai maisawi class hangkai borok rest tongo hangkai rest pai hangkai hai sarigo ayang 10টা পর্যন্ত study hangkai emo haike borok no tondoi poriman bising tuino tai borok no kahamke phorongman bising tuino borok no sang tabuk je tamnai 70-80% 90% abake madhyamik pass khlari mano hangkaun bagai taburon je nokni poribesh no sabo rokha khlainai hangabung hangkai a nokni je parents bufa ba buma hangka taburon je school ni poribesh no sabo kaham khlainai abung hangkai SMC committee hangkaun bagai SMC committee rok bo daikto nai kintu tabung ni je system SMC committee abung hangkai just politically abahai kintu abuni bagai SMC committee o political habrake saklak কারণ তামনে যে সরকার ফায়া আবন আবাহাইকে খাইকা চেঞ্জ খাইকা হাঙ্গাঙ্গা আর রাংসা লাইকা পদরে পদ আবাহাইকে দুর্নীতি নি তং তাও কিন্তু আ সিস্টেম ন বদল গিয়া হাঙ্গাঙ্গা আ জায়গা কোন পলিটিক্যাল কোন প্রশ্ন সফায়া আও পলিটিক্যাল পোসিয়া এসএমসি কমিটি নিজে চেয়ারম্যান বা আব জায়গা পলিটিক্যাল পোসিয়া আবন পলিটিক্যাল পোস্ট হনি না হাঙ্গাঙ্গা তাই ডেভেলপ গিয়া আবং হাঙ্কাইছা ডেভেলপমেন্ট পোস্ট আবন বাকি যে বড় কাহাম যে এলাকানি সিনাই নুকনাই বরং ন আ জায়গাও অবহাইকে tamnai chairman roi ba a committee o borok kaham phai aba hike khlailanya nangnai ta gaun bagai o 4ta level jori thing hangang kai bibang no thik mano au do hake to nini asuksa nangkuma kok au to sini pura hodari baganya nang kok kacharkha paithago kahe masung sinai o student rok ni bisingo je mobile ni effect asuk kabuma koklam salai mani phunuk lai mani yagulobo mobile ni effect bangi tong abno tei ni kaisa message nang khoroksa hoda hamkrai mungtang nai reng nok no tei juli tong nai kabang ma student bai mang salbrum tong nai aboni message kaisa roi panar khobanta acha aboni bagai ang je mobile বিশেষ kai class ani jeta ani mote 12 pass khaisa porjonto মোবাইল ইয়াগতই মানি ঠিক ইয়া আন বাগে যে আনি বসাবতই সমান বা তাবো যে স্টুডেন্ট তংনাই যে মানে স্টুডেন্ট রক বরং সাংপুলা কয় নাই আনি যে বসাবতই সমান তাবো যে আনি দফানি বিসঙ্গ যে পরিনাই রং সরংনাই 12 ni তলাও যে পরি তংনাই বরং না কয় নরক আ মোবাইল ন তাবসু জরা ইয়াগ নাই তং খাংখাই জানাই hangka number 2 hangkai parents nang koinai je 12 pass khaisak porjonto borong no song mobile lo mani ba mobile pai re mani ba mobile use khlair mani abo thigya hangka uni bagai
অন্তত 12 পাস খাইকে ব কলেজও থাংনানি খা আহরলে বনো মোবাইল ইউজ খাইরে রে মানো হাইছে কারণ তাও ইন্টারনেট नि যোগ পদরে পট ইন্টারনেট नि বা বনিও কব খাইয়া নাও আ জরাও হাঙ্গাঙ্গে বনো রে মান কিন্তু 12 नि সকাং তলাও বনো মোবাইল টাংরামান থেকে গাবনি বাগৈ কিন্তু আবো আ জাগাবো নং যে সামনে আবো থিং দङ আ জাগাও সাইড এফেক্ট नि দङ আ জাগা পজিটিভ কোনো করে কারণ তাং হিন্দি নং তাবো গ্রাম ছিরে মাধ্যমিক জরাও নং মোবাইল না ওই যে মোবাইল নিনি যেটা রংমানি ও ইউজ খানি আবো কোনো করে হাইকে আনি মতে তাহাকে নিনি যে বই দङ আ বই না পড়িওই নং রংরা দেখাকে কারণ ইন্টারনেট যে আবো নিনি তাবো গ্রাম ছিরে কলেজও হাবই abo nang nini jeta abono mobile na oi a internet no nang use khai kang abole nini sam future ni bagai nini sakni bagai kahmo chuknai kintu madhyamik ni sagangle abo kono jaga chukyani mote এবং abun bagai no a je tamnai abo zero no boni live bakhak thango jara mobile ti jongnai rok এবং abo sangatik effect ni dong gaun bagai ang guardian rok no bokoyo tai student rok no bokoyo norok jeno অন্তত মাধ্যমিক পাসিং या साक पर्यंत आ मोबाइल नो यागो ना या तंग हांगांगाय जानाय एबं आबनो संग रेस्ट्रिक्ट मा खालायनाय एबं तामनाय स्टुडेन्ट नि बसरेरनि फ्यूचर नि बागै नो आबनो संग कराखे तामनाय बखाव संगैनो संग चिनि बसारक नो मोबाइल पाइरिया ताइ चिनि बसारक बो मोबाइल ति yang हांगांगाय बेलाय जानाय अबनानि लास्ट मेसेज खाबांनि नायथ'नाय दाखोथे बुहुकजों अबो जों दिनै कक सालायमानि इंखा जे कताल जराव कताल रायजा फाइमा हाइनो रोंनि बखाक गवा हाइनो रायजा फाइमानि बसक चाया आबनो ति कक सालायका आरो बिसिङो पाइथागो जे मेसेज सका सर ब हंकाकै मोबाइल क्लास 12 पासिं या सक जरातै स्टुडेन्ट मोबाइल या फरमानि चाया अ ककनि बजरनो जों गोबांमा आबोनि बथाइनो अ या फरमानि बागैनो क्लास 12 लाया सजरती या फरमान बागैनो 1 नम्बर परा या करलाइखा 2 नम्बर रंग नम्बर कक सालाइखा खारलाइखा गमालाइखा कक तिरपुरा फाइखा सालाइखा आहोइके तो सिनि समाज लैमाया नासिक मुं जेहेतु सिनि हासाल कतर तेबो सिनि दफा व हामना के ब सिमि चाथाइ थांबाइया नरक बरक जतन सासाके दफा काइसे सासाबि फाइनाय तै रोंनि लामाथिनो काइसे सम्भव जे जों जेसे कक कत कत सामानि न मुख थांगो दबनानि हिकाय हाइके आसा कम्बा कक सालिया तिनि कक बथमा बाइनर बुजिखाना जे साबनि बारजा बसक आबो हाइकेनो जों तिनि कक बिति मांखा सिनि हास्तेनि लोको हामक्रै सामुतां तंनाय तै रों न तै द्रबाव दंनो ति तंनाय बरम गोनां सार बिसिं दे बरमा बाय जों बसकांनि सालो बसकांनि जरानि कक पान्दावो तेबो अमहाय रों नति वानसनै रबाय कक सालाय नर नासिङि तंदि नर न बेलाखे हामबाय तै सारनबो जों नासुक जरा हामबाय